because you know maybe what I think about. እሺ እስቲ No, ተናገሪ። I'm just thinking about you rolling on the floor praying is what I'm አ thinking about. Like there are just some things I would not tell you because I think you might have a heart attack. God, God forbid. So it's okay. Like let's just leave. እኔ ባይከብር ራሱ I don't mind ምንም እንትን የለውም። Really, ግን mommy, ደግሞ ቢሆንና mommy. Let's be honest. አይ እውነቴን ነው እንዴ! እኔ Indeed, እኮ what አሁን do you ላከብርም mean? አላሰብኩም። Our እኔ I mom don't is so mind happy birthday ሳይልሽ ቀኑን ሙሉ ብትሄጂ you're okay. አይ እንዴ በአፍማ ልባል እንጂ አትሊስት Say it again, straight from the lip. Yeah, straight from the lip. How are you, mommy? ያ በጣም ደህና ነኝ። How እግዚአብሔር was your ይመስገን። ትንሽ birthday? Happy አዎ birthday. ቴንክ ዩ እንዴት ያ ነበር ልደት? ሰርፕራይዝ ነበረው ያላሰብኩት ሳላስበው ጥሩ በርዝዴ ያከበርኩኝ ማለት ነው። ለማክበር ራሱ አላሰብኩትም ነበር በአንዳንድ ምክንያቶች፣ ግን ደግሞ እ ሙሉ በርዝዴ ሆኖ በጣም በሰዎች ተከብቤ ምናምን በጓደኞቼ ሰርፕራይዝ ሆኜ አከበርኩ Aw, እና በጣም ደስ ይል ነበር። I'm so ስላልመጣሽ happy. ያው ቀርቶብሻል እሱ Well, you said it was a surprise. Nobody told me about the surprise. ያ ግን ሰርፕራይዝ ነው ግን ልደቴ እንደሆነ ታውቂያለሽ and day, of course. I said happy. I wished you happy birthday. And day, are you not happy that I didn't come? እንዴ ልትመጪ ደስ ይለኝ ነበረ ግን ኦኬ Day? አልታሰበበትም እኮ ያልታሰበበት ግን ደግሞ Were you expecting me to come? ኖ ኖ ኖ ኖ ኖ Okay. እኔ እኮ አይገባኝም ይሄ ሳይባል ማወቅ ያለብኝ ነገሮች I don't understand them. Like ብዙ ነገር if you want አይገባሽም something, just ask and I'll do it. And if you do, I can't guess what you need. I'm not good at that. Good. And I'm happy you had a good birthday. Happy birthday, my mommy. Very special birthday. And I'm so glad you had a good time. ደስ ብሎኛል እንግዲህ ልደቴን አክብሬያለሁኝ እንደውም ስለ ስለ እድሜያችን ሳስብ አንድ ግጥም አለኝ እሱን ላንብብና እዛ ወሬያችንን እንቀጥላለን ምን ይመስልሻል Yeah, let's do that. ያ ምንድን ነው የሚለው ርዕሱ እድሜያችን የተወሰነና የሚያልቅ ነው ተለክቶ የተሰጠን እድሜ እየቀነሰ ነው ከትላንት ዛሬ እኛን እያስረጀ እሱ እየታደሰ ዘመን ሲቀያየር እንዳንዘናጋ የተሰጠን እድሜ የተቆጠረ ነው እግዚአብሔር ለክቶ በሰጠን እድሜያችን ቆም እንበልና ቁም ነገር እንስራ የሚል ያ Why did የተለካ you write it? Why do you remember writing that? ያ ማለት እንግዲህ ስንወለድ አንዱ ብለን ስንጀምር የሚያበቃ ማብቂያ ደግሞ አለው የሆነ እግዚአብሔር የወሰነልን እድሜ አለ እሱ እድሜ አሁን እኛ ወደዛ የተጠጋን ነው የምንመጣው ወደ ከትላንትናውን ዛሬ አንድ ቀንሰን አይደለ እየጨረስነው ነው የምንመጣው ስለዚህ ይሄ በሚያልቀው እድሜያችን ላይ እስቲ ቆም እንበልና ምን እያረኩበት ነው ምን እየሰራሁበት ነው እያለቀ እኮ ነው እያለን እንድናስብና በህይወታችን ደግሞ የሆነ ቁም ነገር ሰርተን እንድናልፍ ወይም ፕሮፐርሊ እንድንጠቀምበት እድሜያችን ለማሳሰብ የተጻፈ እና ተለክቶ የተሰጠን እድሜ በቃ የሚያልቅ ያልቃል ልክ የሆነ ነገር ገዝተሽ ተጠቅመሽበት ያልቅ የለ ወይ በባንክ Yeah. ያለሽ ስታወጪው አንድ ቀን ማለቁ አይቀርም ስለዚህ እድሜያችንም እንደሱ የሚያልቅ ነው እኔ ያው አሁን ትንሽ ነው የሚቀረኝ ኦኬ What? ትንሽ ነው ያ ትንሽ ነው ማለት ትንሽ ነው የሚቀረው ከዚህ በኋላ ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የሰው እድሜ 70 ወይ ቢበዛ 80 ነው ከዛ በላይ ድካም ነው ስለዚህ
Okay. I'm enjoying my age. ኧረ አንቺ ገና ነሽ እንዴ? Don't shock us. አይ አይዞሽ፣ ግን ያው እየቀነሰ ነው የሚሄደው ለማለት እየቀነሰ ያህል ነው የሁሉም even mine and yeah እየቀነሰ ነው. You're ያ right. Yeah. ነው። Do ከሁሉ you think? በላይ ደግሞ Go on. እኔ ምን እንደማስብ ታውቂያለሽ? ማርጀት አይደለም የሚያስፈራኝ፣ ሁልጊዜ ጤነኛ ሆኜ አክቲቭ ሆኜ እያረጀው ይሄ የሚያምር እርጅና የሚባል አይደለ? እያማረብሽ ልክ ሲል ኢንጆይ እያረግሽው እሱን ነው Yeah. በጣም ነው የሚሆነው። እንደዛ ይሄ ታሞ አልጋ ላይ ተኝቶ ወይ ሆስፒታል ምናምን ሳይሆን አክቲቭ እንደሆንሽ ግን ማርጀትሽ እያረጀሽ ከዛ በኋላ በቃ በሰላም አይለ አሜን ብለናል እሱ። አሜን. That's what we all ኤልቪስ እንደውም ጽዮን ምን እንዳለችኝ ታውቂያለሽ? እንዴ ሳታስቢው ነው እንደዚህ አይነት ፕሮግራም የተዘጋጀው አለችኝ። ያን አሰብኩም እንግዲህ ግን በቃ ቆንጆ ልደት አከበርኩኝ ምናምን አልኳት። ዩ መስት ቢ ጎርስ ፌቨራት Oh, that's so cute. ይመስገን ደስ And ይላል። yeah, I think you're God's favorite too, mommy. Sometimes I really do. አይ ሁላችንም ነው። እግዚአብሔር እኮ ልጅ የእንጀራ ልጅ ምናምን የለውም። ሁላችን የእግዚአብሔር ልጆች ነን። ስለዚህ Yeah. ለሁሉም እኩል ነው ብዬ ነው የማስበው። Yes, that's nice. Do you think it's weird that people still celebrate their birthdays when they're older? Hmm? Do you think it's weird? Because Sandy, he doesn't celebrate birthdays either. And now Yanchin video, yeah, she was like, it's so interesting. She's, you're still excited and you're still celebrating at your age. Do you think? Because he thinks like Lides is like a ለህፃን ልጆች ላደጉ ሰው አይደለም ለህፃን ልጅ ነው የሚመስለው. Do you think that's weird? ይህን ያህል እንደው በጣም እንትን መደረግ አለበት ብዬ አላስብም። እኔ ባይከበር ራሱ አይደማኝ ምንም እንትን የለውም። Really? Mommy, ደግሞ ቢሆንና let's be honest. አይ እውነቴን ነው እንዴ እንዴ እኔ እኮ አሁን ላከብር አላሰብኩም። አሁን እኔ ማንም አይደለም ሰው ሃፒ በርthday ሳይልሽ ቀኑን ሙሉ ብትሄጂ you're okay. አይ እንዴ በአፍማ ልባል እንጂ አትሊስት እኔ እንግዲህ ሴሌብሬሽን ይሄ ተደግሶ ምናምን ምናምን እንትን Yeah. የለኝም። አንድ ጊዜ በጣም ሰርፕራይዝ ቢሆንኩበት በርዝዴ አለኝ። ምንድን ነው የሆነ ሀገር እየኖርን ነበረ እና ፓስተሩ የዛ ቸርች ፓስተር ፖስት ካርድ ላከልኝ በልደቴ ቀን ማለት ነው። የቸርች ፓስተር ያውን የሀበሻ ያልሆነ ማለት ነው እንጂ እንዴት ያውቀዋል ልደቴ? ለካስ የተለመደ ነው በዛ ቤተክርስቲያን ለምዕመኖች በሙሉ ሲገቡ ያው የተወለዱበት ቀን ምናምን ይመዘገቡ ለሁሉም ሰው ለካ ይላካል። ለልደታቸው ካርድ ይልካል። የቸርቹ ፓስተር ይልካል ማለት ነው። እንግዲህ አለ ለዛ ተብሎ የተዘጋጀ እንትና በጣም ነው ሰርፕራይዝ እና ምን አይነት እንትን ነው በቃ እንዴ ልደት እስኪያስታውስ ድረስ ምናምን በጣም ተደንቄ አውቃለሁ። I think it's Anyways, so nice. It's one of my favorite things to do. የሁሉም ልደት አለኝ ካላንደሬ ውስጥ and yeah. I wish happy birthday to everybody. I think it's so nice. It's a nice even የማታወሪ ሰው ከሆነ በአመት አንዴ at least connection አለሽ እና Yeah. like even if it's like somebody from my previous job ምናምን አንዳንድ ሰዎች የማይረሳ ልደት አለ like the person I was an assistant to because I was her assistant every day I Yeah. would be talking about የሆነ ሰው book ያደረጋት or something I would talk about her birthday so her birthday is in my brain so every Oh, year I'm like happy birthday and she's like thank you I miss you ነው ግን ያህል ጊዜ ያስደስተዋል I think. yeah it's so nice I love doing it and I learned that because እዚህ ሀገር ስንመጣ we had Paul and Leslie and they never forgot our birthday. Every single birthday. እስካሁን ድረስ ትልክልኛለች gift card. Imagine. አይረሱም እነሱ It's so nice.
Yeah. የኛ And I ነው think it's a nice thing to do. በጣም ደስ የሚል ነገር ነው። በአመት አንዴ just happy birthday ከቻልሽ አበባ መላክ ከቻልሽ ምንም ካልቻልሽ ደግሞ ቴክስት ማድረግ it's such a nice thing to ያው do. ኮስታት ወይ እንደዚህ ኢቭን Yeah. በቴክስት አሁንማ በቴክስት ራሱ አሁን Yeah. ፌስቡክ ምኑን ሊደርስ ነው ደረሰ ምናምን እያለ ይነግርሻል። ሃፒ Ah, በርዝዴይ ማለት ደስ የሚል ነገር ነው። it's a nice thing to do. Yeah. It's important. I know. ግን Yeah. Sammy's like, I think I don't know if it's like a ወንዶች. I know dad is not like that. ግን I know younger boys or younger men, they're like, hi, even like ማንም ሰው ባይለኝም it's okay. I don't really think about it ምናምን የሚሉ አሉ. So I think, yeah, it's interesting. But anyway, today we wanted to, it's our 10th episode, አስረኛ ቪዲዮአችን ነው እና ሌላ አዲስ topic ምናምን ከማውራት we said, why don't we look back at our videos? And we have around 30 something, nearly 40 comments in our videos. So we just thought, why don't we go back to all of the questions that we had? And we haven't had a chance to answer them. So we're going to read some of the questions relating to some other videos, and then we're going to try to answer them. I don't know if you need a reminder of the topics namin mami. የትኛው topic ላይ comment እንዳደረጉ, and then we'll go from there. Okay. Yeah? Okay, I'll just read. I have all of the comments here. Yeah, straight from the lip. Yeah. The first one is, how do you become a mum to an adult child and be their friend? Do you become just a friend, or how do you become a mum and a friend when you have an adult child? እናትም ጓደኛ እናትም ትሆኛለሽ? እናት ብቻ መሆን ያለብሽ ወይስ ጓደኛ ብቻ ነው መሆን ያለብሽ ወይስ ሁለቱም አብረው? Like, how do you do it when you have an adult child? ያ ሁለቱም ቢሆን የበለጠ ጥሩ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም እናት ብቻ ከሆንሽ ማብላት፣ ማጠጣት፣ ማልበስ ምናምኑን ብቻ ነው አይደለ? ግን ደግሞ ፍሬንድ ደግሞ ከሆንሽ ወሬዋን ትሰሚያለሽ፣ ያለሽን ትነግሪያታለሽ። ሞር ክሎዝ የሚያደርገው እንደውም ወሬው ነው። ሁሉን እሷም ደግሞ ግልጽ ሆና ወንድም ሊሆን ይችላል ግልጽ ሆነው የዋሉበትን ሲናገሩ አንቺም እናትየዋም የዋለችበትን ስትናገር ሞር ክሎዝ እየሆንሽ ትመጫለሽ። ከእናትነት ባሻገር ደግሞ ጓደኛ ቤስት ፍሬንድም እየሆንሽ ትመጫለሽ ማለት ነው። ስለዚህ እናት ብቻ ሳይሆን ጓደኛ መሆን ይቻላል የሚለውን ነው የምወስደው። ግን how do you make sure you're not being too much of a friend or too much of a mom? How do you make sure you're in the middle? Like, you know? Yeah, too much friend ማለት እንዴት? Well, I think if you become too much of a friend, maybe you lose a level of respect, or like you lose I don't know. Can you be too much to your child? ጓደኝነት የምንለው ልጅቷ ወይም ልጁ በግልጽ እንዲነግረን ኢንካሬጅ ማድረግ ነው፣ ድብቅ እንዳትሆን። ምክንያቱም ለእናትየዋ ድብቅ ከሆነች ለውጭ ጓደኛ ትናገራለች ማለት ነው። ምኗንም ስለዚህ እየራቀች ነው የምትመጣው። ግን የሆነችውን ነገር ለእናትየዋ ስትነግራት እናትየዋ ኢንካሬጅ የምታደርግ ከሆነ የተለያዩ አድቫይሶች ይሄ ኮንዴም ማድረግ ሳይሆን ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነገር በቃ ሪስፖንስ ስታደርግ ሞር የዋለችበትን በሙሉ ትነግራታለች ማለት ነው። ስለዚህ ያ ነው ፍሬንድ የሚያደርጋት። የምትቆጣት እንዴት እንደዚህ ዋልሽ እንዴት ታደርጊያለሽ እንዴ ምናምን እያለች ኮንዴም የምታረጋት ከሆነ እየራቀቻት ነው የምትመጣው። ግን በልቧም ራሱ ምናልባት አንዳንድ ጊዜ የማይሆን ነገርም አይታም ሰምታም ከሆነ ግን ኢንካሬጅ ሞር እንድትነግራት ማለት ነው። ከዛ ደግሞ አድቫይስ ባታረጊ እዚህ ባይሆን ለአንቺ ይሄ ጥሩ ነው፣ ይሄ
ይጎዳሻል፣ ይሄ ይጠቅምሻል እያለች ፍሬንድ ብታደርጋት የበለጠ ጥሩ ይሆንላቸዋል፣ ግልጽ ለመሆን ማለት ነው። I think, if I don't have an adult child, but I am an adult. Good. I think what I will say is the level of information you will receive as a mother is like the same as, how do I say this? So, I think, in Nanchi, obviously we talk a lot and there's so much that we tell each other. I don't think I've always told you everything. Like, there's always been a level of Yeah. So protection, and not because it's private, blah blah, just because I feel like you would judge me for some of the things. So I would not tell you. Again, I think I would tell you things that I don't think you would judge me for. So, like, if I don't think you'd judge me for something, I'm like, oh, I can tell her it's okay. Again, if I think you would judge me, then I wouldn't tell you. So I think that's the same with a lot of children. And that it's just how it is with parents. Like, I think if you're fully non-judgmental, like judgmental corner, you're very open. And you know, Mommy, sometimes you have surprised me, because sometimes I have told you things and you're like, oh, that's okay. Or like, you're very like, your reaction is very different from how I imagined it would be. That you've definitely surprised me, because I have some assumptions that sometimes you wouldn't be you because you know, Mommy, what I think about. No, I'm just thinking about you rolling on the floor praying. Is what I'm thinking about. Like, there are just some things I would not tell you because I think you might have a heart attack. God forbid. So it's okay. Like, let's just leave some of those things. Okay. Yeah. Good. That's what I mean. Like, there's a level. እኔም ራሴ እኮ እየተማርኩ የመጣሁ ነው የሚመስለኝ። ምክንያቱም መጀመሪያ አካባቢ እያደጋችሁ ስትመጡ አንዳንድ ነገሮች በጣም ሾክ እያደረገኝ ነበረ። በኋላ ግን ራሴን እየገዛው የምሰማው ነገር ሃንድል ማድረግ ኮንትሮል ማድረግ እየቻልኩ መጣሁ ይመስለኛል እንጂ ልክ ነሽ እንጂ አልነበርኩም እንደዚህ እኮ። አልነበርሽም። ግን do you know, Mommy, what I've noticed about you is I can't tell you in the moment. ግን ትንሽ ዓመት ሲያልፍ I'm like, oh, you know, that used to happen. I'll tell you. I'll be like, yeah, that used to happen in my life. And you'd be like, was she there? I'm like, yeah, you know, that happened. So, you know, ካለፈ በኋላ የሚነገር ነገሮች አሉ. Sometimes you will never, there are things you will never know, but sometimes I could just tell you when time has passed. And now, who knows, Mommy? In 10 years' time, you might share some more things that are shocking. Who knows? Yeah. Who knows? Again, what I'm saying is, and Nati, you are, as long as she's open and she's not judging and she's welcoming, there's a energy, or like there's an energy that the mom needs to have. The child then will just tell her everything. Again, everything ሲነገራት የምትል ከሆነ she's not gonna hear anything about that. She's never gonna know. አይነገራትም። ትክክል። ስለዚህ ግን ጃጅመንታል መሆን የለባትም እናትየዋ፣ እና ደግሞ ኢንካሬጅ ሞር እንድትሰማ ለምትሰማው ነገር ሾክድ መሆን የለባትም። በቃ normal react, and also normal action. Obviously give advice to your child, but try to only give advice when you're asked for advice. Like, just randomly ሳይሆን I need help, I need advice. Child advice የምትሰጪ try to not, you know, there's this, I don't know, I feel like mothering is very interesting. It's very strategic. You have to be very strategic. Yeah. Okay. Next question. እውነቱ, this is from Yanni. እውነቱ
የሀገራችን ሰው ምግብ ይቸገረዋል። ለመርዳት መላክ እኛ ካልሆነን ማን ይሁን? እኔ መላክ ግዴታዬ የመሰለኝ ጊዜዎች ነበሩ። በተለየ ብዙ ችግር ስሰማ የመፍታት ኃላፊነት ያለብኝ ይመስለኛል። ምን ትመክሩኛላችሁ? So I guess for some context, in this video we discussed sending family back home. I guess very, very short summary. Mum, obviously birra malak is very important, and we encourage you to do it as long as it's safe and it's healthy. And now again, we discussed that before money, the most important thing is relationship and building relationship with family. One now nagar is the relationship, and then the money can come afterwards if it's needed. Good. There were so many things that we discussed in that video. So definitely, if you haven't watched it, go back and listen to it. But this advice, this is specifically what should she do? If she feels like ግዴታ ከሆነ she has to do it, what should she do? Yeah. ግዴታ ነው ብለን ልናስብ አንችልም። ሰዎቹ ያሰቡትን ነገር ከማድረግ ወደኋላ አይሉም እኮ። ያ ሰው ላከላቸውም አላከላቸውም ያደርጉታል። ግን እኛ እንደ ግዴታ ሳይሆን በፈቃደኝነት የምናደርገው ነገር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ምክንያቱም ገንዘቡ የኔ ነው፣ የምልክላቸው ሰዎች አሉ እና እንደ ግዴታ ሳይሆን በፈቃደኝነት የምናደርገው ነገር ነው የሚሆነው። በፈቃደኝነት ሲሆን ደስታ አለው እና እንደ ግዴታ ባናየው፣ Yeah. እንደ ግዴታ ሳይሆን በፈቃደኝነት ላይ የተመሰረተ በፍቅር ላይ በግንኙነት በሪሌሽንሽፕ ላይ የተመሰረተ ቢሆን ለዛኛውም ለዚህኛውም ሰው ደስታ ነው ብዬ ነው ማስበው። ስለዚህ እንደ ግዴታ ባናየው። ግዴታ እኮ ደሞዝ ነው አይደለ? የሆነ ሰው ደሞዝ ግዴታ መክፈል አለበት፣ ግዴታ። ይሄ ግን በፈቃደኝነት የምታደርጊው ነገር ነው። Yeah. And I think when I get stressed about this, there was a verse I used to get really stressed about this. Not giving money, like sending money back home to Ethiopia, but just generally like giving money. Even like just mangala lesobion. I used to get really stressed about it. And then there was a time when I was in this mindset, I read a verse, and that completely changed my mind, because I was like, oh, I'm not going to be stressed about this anymore. It was what was the verse? I think it's 2 Corinthians 9:6-7. It's each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. That was the verse I read. And then I was like, literally, I was like, oh. Yeah. Because I was like, oh my gosh, I don't have to give. ግን ልቤ ደስ ብሎኝ የሚያምረው ራሱ ልብሽ ደስ በፈቃደኝነት ሲሆን አምነሽበት ሲሆን እንደዛ ሲሆን ነው ደስ የሚለው እንጂ በግዴታ Okay, so it's not a question, it's a comment. Kind of comment again. It was on the video when we were talking about, remember the video when we were talking about the anniversary video? Melka anniversary. Yeah. Girmish, we commented, got a comment from Girma. Because you said to me, so many messages ከአምስት ዓመት ካገባሽ በኋላ that means you are አትሄጂም ቦታ አትሄጂም kind of comment. Okay. ግርማ said የትም አትሄጂም አይደለም ማለት ትዳሩ እየተረጋጋ ነው
ስድስት ነው ያለው እሱ። ከ6 ዓመት በኋላ እየሰከነ ነው ለማለት ነው። ያው Yeah. ትዳር የእድገት ደረጃ አለው። አለው። የእድገት ደረጃ አለው አይደል? የመጨረሻው የትዳር የእድገት ደረጃ እህትና ወንድም ሆኖ ማርጀት ነው የሚሆነው አለ። ትክክል ነው። What do you think, Mari? Because I think this is a nice comment for a discussion. አዎ ትክክል ነው እኮ በጣም የሚገርምሽ ነገር አሁን እኛ አሁን 32 ዓመት ሆነን አይደለም ከተጋባን። አሁን ሞር ምንድነው መሰለሽ ያለው በሌልና በተሩካ መካከል አሁን ሞር ይሄ እንዳለው ነው፣ መተሳሰብ ነው። በቃ ስለሱ ጤና ስለሱ ነገር ሞር እንድታስቢ ሞር በቃ በጣም ነው ኬር የምታደርጊው በዚህ ሰዓት ማለት ነው። ለጤናው ለምኑ በቃ ይሄ መፋታት ወይ መለያየቱን ተይው፣ ጭራሽ የማይታሰብ ነገር ነው። ግን ጭራሽ ኬር ታደርጊለታለሽ እንዳይጎዳ በቃ እንዳያዝን በቃ በጣም ነው ኬር የምታደርጊው እና እውነት ነው ሞር ወንድምና እህት እየሆንሽ ነው የምትመጪው። Yeah, I thought that comment was interesting. I don't think 6 ዓመት like yeah 6 ዓመት I don't think is enough time for it to be like mature የሆነ marriage. I feel like you need longer than 6 years to be. 6 ዓመት ልጅ እኮ still ልጅ ነው. It's very small amount of ልጅ time. ነው ምንም አያውቅም። አዎ ግን ቢሆንም ያውቃል የልጅ አይ እውነቴን እኮ ነው። አንዳንድ ጊዜ በጣም ከዛ በታችም ያሉ ልጆች በጣም ብዙ ነገር ያውቃሉ እና ቤትን የሚያጸናው ባይዘወይ እግዚአብሔር ነው። ቤት በጥበብ ይሰራል። የእግዚአብሔር ቃል ምን ይላል መሰለሽ? ቤት በጥበብ ይሰራል፣ በማስተዋል ይጸናል ይላል። በቃ ስለዚህ ባለፈው እየነገርኩሽ ነበረ ባል ኢዝ አ ሊደር ሚስት ኢዝ አ ማናጀር። እዚህ እሱ ሊድ ያደርገዋል፣ አንቺ ደግሞ ማኔጅ ታደርገዋለሽ። Yeah, like እየሆነ the man is the head እያደረገ and the woman is the neck ይላሉ። አዎ እዚህ አንቺ ማኔጅ ታደርጊዋለሽ ማለት ነው። ዩ አር አ Yeah. ማናጀር። I guess the interesting thing ለኔ when I first read it, I was like, ew, is what I said. እንዴት? ወንድምና እህት first of all, I don't know, I just ግርምሽ በጣም ነው የምወድህ ግን I just feel like ወንድምና እህት is not appropriate for to describe a marriage because obviously mommy I'm ገና ነኝ, like I'm only 4 years in. ግን I understand እኮ I know it doesn't mean actual ወንድምና እህት. I know it means like the love is more like love, yeah. የምታውቂው ሰው like you know it's like yogurt, like you know የረጋ ነገር. I get it, but I just think that that's a bit በቃ ስትደርሺበት boring. It sounds a bit boring to me. ስነ ስርዓት ታደርጊያለሽ። I don't know. It's just my አይደለም opinion. በጣም No, it should be exciting no matter what. How many ኤክሳይቲንግ years. እኮ ነው ወንድምና አሁን የወንድምና እየታገላለጹ ሞር ተቀራርበሻል እንደ አንድ እናት ልጅ እንደማለት ብቻ ነው እንጂ Yeah. ስቲል ሀዝባንድ ስቲል ዋይፍ ነሽ እኮ አይደል? Yeah, no, እንዴ? I understand. I'm just saying like it shouldn't be like Wonder Night. It should be like in my opinion like how should it be like? Very good question. I don't know. The thing is, Mommy, he's been married for a long time. You've been married for a long time. So maybe I should just listen to you guys and not say anything. እሱ ነው የሚሻልሽ። እሱም ከልምድ ከኤክስፒሪየንስ ገና ነው እኮ። ኦኬ ስንት ዓመቱ ነው?
እንዴ Eh? ገና I don't know Gurmash he was married ይሆናል 17, 18 years ago. ኦኬ እንደዛ ቢሆን Because ስለዚህ Loon ብዙ is 16. Loon is 16, 17. ብዙ ኤክስፔሪየንስ አለው እሱም ራሱ እና Yeah. ስደርሽበት ታየዋለሽ ለማለት ነው። Yes, that's how you bailen. የዛ ሰው ይበልሽ አንቺ Amen. እንደዛ ነው። Mommy, I want to see you celebrating my 30th wedding anniversary with me. እንዴ So you have at ይሄዳሉ least 26 years extra. At least. 26 At least minimum. Minimum. እሺ፣ Iska, you're allowed to go after 50 years of marriage. I celebrate after 50 years. እሺ My 50 years. በአንቺ እንትን ከሆነ አዎ በአንቺ ፕላን Yeah. Obviously, like, I'll ask God and he'll say, yes, Betsy. ያደ Then, yes, እሺ I'll do that for you. Like, ኤኒዌይስ በጣም ቆንጆ ዲስከሽን ነበር ዛሬ። ያው አስ ዩዥዋል እንደተለመደው አንስተናል ብዙ ነገሮች። ቴንክ ዩ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ፣ ስላዳመጣችሁን፣ ጊዜ ስለሰጣችሁን፣ ኢንካሬጅ ስላረጋችሁን፣ ቴክስት ኮመንት ስላረጋችሁልን እናመሰግናችኋለን። yes. በሚቀጥለው ደግሞ ኤፒሶድ እስክንገናኝ ሰላም ሁኑልን። Salamunu, we're so excited. If you reach this point, please say happy birthday to my mom. Comment happy birthday if you've reached this point so that we know who's watching till the end. Thank you so much for listening. We are so grateful. Last week, Sarasa Manaman subscriber nabin. This week, Arba Manaman gaftanan. So please subscribe. My mom is so humble. She'll say, wow, Arba Miss, thank you so much. But I think, and you know what I'm Yeah, saying? appreciate No. Subscribe. Please subscribe. Yes. አምናቸዋለን። Thank you. Please subscribe. We are so grateful. Asarnya episode. We're not going to stop. So if you have any ideas, let us know. And put your thoughts and your questions in the comments, Mikatum. We're going to do another one of these. We're going to read the comments again, and we're going to do more discussions with you guys. But we appreciate you. We appreciate your time. Atutfu, Thank you. Thank you. Thank Love you, you, Betty. Mom. Thank you for your time. Bye. Bye. Love Bye. you. Love you. Say it again, straight from the